नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोंकणी खबरां चित्रात तुमकां सगळ्यांक प्रणिता नार्वेकराचो येवकार. पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. आमदार कायतू सिल्वा पुर्तुगेज नागरीक. गोवा विकास पार्टीच्या आमदाराचेर अपात्रायेची तरसाद. आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवाचे सुवातेर जाल्ले लैंगीक अत्याचाराचो महोत्सवा कडेन कसलो संबंध येना. मुखेलमंत्री. केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे निर्णयाचेर आमकां विश्वास ना. आमदार कायतूक भाजपाचो तेको. आनी पणजे ते पोन्ने गोंय मेरेन 4 पदरी रस्तो बांदतले. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान दिल्या म्हायती. आता खबरो विस्तारान. गोवा विकास पार्टीचे बाणावलेचे आमदार कायतू सिल्वा हे पुर्तुगेज नागरीक आसात अशें केंद्रीय मंत्रालयाचे विदेशी फांट्यान हाचेर मोल लायल्या. 21 जुलय 2010 सावन पुर्तुगेज नागरीक म्हूण नोंद आसा अशें केंद्रीय मंत्रालयान स्पश्ट केला. ह्या प्रकरणाची चौकशी केले उपरांत केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या जोड सचिवान 20 नोव्हेंबराक पत्र धाडून बाणावलेचो आमदार कायतू सिल्वा हो पुर्तुगेज नागरीक आशिल्ल्याची म्हायती दिल्या अशें याचिकदाराचे वकील ॲडव्होकेट राधाराव ग्रेसियस हांणी दिल्या. ॲडव्होकेट वालांका आलेमावान भारतीय मंत्रालयान योग्य निर्णय दिला अशें म्हणून निर्णयाचेर खोस उक्तायल्या. आमदार विजय सरदेसाय म्हणटा राष्ट्रप्रेम मनात बाळगून आशिल्ल्या भाजपा सरकारान हाचेर स्पश्टीकरण दिवचे. पणजेच्यान संजय मनोहली आणि मडगांवच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट. I have just received information that the prescribed authority has passed orders in Delhi holding that Kaitan Rosar Silva is not an Indian national, that he has acquired Portuguese citizenship and therefore lost Indian citizenship. Now the consequences would be that the name of Kaitu will have to be struck off the electoral rolls. He will cease to be an MLA. Of course, for this we would expect the Speaker and the Election Commission to act immediately because we don't see how a non-citizen can continue to be an MLA. April ही केस फाइल केलेली एक इलेक्शन पेटिशन ऑन द सेम कंटेंशन was foreign national sitting in the assembly, foreign citizenship. So एक सेटल्ड लॉ आहा की विदिन 45 days ती एक इलेक्शन पेटिशन फाइल करपाक जाय. आफ्टर 45 days you can't file an election petition. So within 45 days म्हाका एक्चुअल ऑथेंटिक डॉक्युमेंटेशन and हायकोर्टात दिवपाक जाय पडलें because without proper documentation no case is नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेशाला उलयतना म्हणलें की काँग्रेस आयची आय म्हणून जी आहा ती इटलीचे इट इंडिकेट्स इटली म्हणून. आज 2 आमदार जे गोंयचे बीजेपी सरकाराक सपोर्ट करतात हे आमदार जेन्ना फॉरेनर म्हणून सिद्ध जाल्ले आहा तेन्ना नरेंद्र मोदी बीजेपींतली पी जी आहा ही पुर्तुगाल डज इट इंडिकेट पुर्तुगाल अशें तो म्हणूंक सोदता. डज इट इम्प्लाय दॅट द पी इन द बीजेपी स्टँड्स फॉर पोर्चुगल काय हो लोकांक प्रश्न पडिल्लो आहा आनी हाजेर बीजेपीन उत्तर दिवपाची गरज आहा. चड करून गोंयच्या सरकारान उत्तर दिवपाची गरज आहा. जे लोक देश प्रेमाच्यो खबऱ्यो उलयतात, जे लोक म्हणटा आमी हिंदू राष्ट्रवादी म्हणून नॅशनलिस्ट हिंदू हांकां फॉरेनरांचो सपोर्ट घेवन सरकार चलोवपाचो आहा गोंयांत काय कितें हाजेर सरकारान क्लियर स्टँड सांगपाचो गरज आहा. आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवाचे सुवातेर जाल्ले लैंगीक अत्याचाराचो महोत्सवा कडेन कसलो संबंध येना अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी सांगला. ह्या प्रकरणात DFFन नेमिल्ल्या समितीचो नियाळ येतकच मुखावेली कारवाय करतले अशें तांणी मुखार सांगला. पणजेच्यान संजय मनोहलीचो रिपोर्ट. It's not related with Goa. Yeah. It's related with DFF. We have intimated them. They are taking action as per the guidelines of the Supreme Court. But how do you see that? Because since the festival is in Goa, I think you can... Festival has no link with sexual harassment at workplace. If there is something wrong, it has to be action should be taken as per the
Supreme Court guideline. That is being taken. We have intimated them. Any case has been lodged So there is no need of a case unless sexual harassment is only limited to a particular level. Let them, they have formed a committee. It's a government department. Okay, It's not a private organization. Let them, they have formed a committee. Based on what the committee report comes, we will take further action if we are required to take action. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या निर्णयाचेर आमकां विश्वास ना अशें स्पश्ट करून भाजपान आमदार कायतूक तेंको उक्तायला. नागरिकत्व विशयाचेर राजकारण करप योग्य न्हय आनी तशें केल्यार गोंयच्या लोकांक ताजो त्रास जावं शकता अशें भाजपाचे म्हणयारे दोतोर विल्फ्रेड मिस्किता हांणी सांगलां. पणजेच्यान संजय म्हालीचो रिपोर्ट. Let me tell you that in principle, Bharatiya Janata Party and its government is against migration of people of Goa. खरें म्हणल्यार आमकां लोक गोंय सोडिल्ले वायट दिसता कित्याक आमकां सगळे आमचे गोंयकार भाव आनी भयणी गोंयांतूच रावपाक जाय. इनफॅक्ट वी फील बॅड. At the same time, we are against de-enfranchising the people of Goa because de-enfranchise because they have a right to decide the destiny of their land. But it is most unfortunate that the issue, I repeat the words, the issue of mere transcription, I repeat the word, mere transcription of the birth of a Goan born before 1961 and he is following 2 generations only is being politicized and being converted into nationality. Do the government of India, because of this political brownie points, just to gain some political mileage because of 1 or 2 men, expects government of Goa to deport them? And where do you deport them? They do not have a Portuguese passport. So you mean to say that by this law the government of India wants Goans to become stateless? They want to become refugees in their own Goa? See, this is a very, very serious order. Although it may not be a judicial order, it is just a mere administrative order which must have been passed by pressure from the congressmen. Thinking that it will affect the Bharatiya Janata Party government, let me make it very clear, my friends, this does not affect even a fraction of millimeter the government of Maharashtra of Bharatiya Janata Party. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्ली त्या फुलांनी आज तू त्याच देवाची भुई बाट्टा. उदकान उडयल्ले प्लास्टीक आमच्यो दर्यादेगो पळय कितले बुरश्यो करता. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A
a well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and multi-cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger-satisfied here. Casa Bosle, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margam, Goa. Contact 9158057860, 9673497222. Lucky Enterprises. Bye, Anu. तू किती पळयता केन्ना पळोवना म्हाका हे मोठे प्रॉब्लेम गॅसीचे सगळी लोकांक त्रास गॅसी लागून आता गोंयकारांनी सगळ्यांनी एकठांय जावन हे गॅसी प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचे नाजाल्यार सगळे गोंयकार गॅसीचे पडटले. सो तुम्ही पळोवपाक विसरनाका योकार आमी गोंयकार आरडीएक्साचे. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Food, friends, family and fun, all at Casino Pride. Open 24 hours a day, 7 days a week. A place where the party never ends. कोकणी फिल्म मारियोलाचे स्क्रीनिंग गोयच्या सायबाच्या फेस्ता दिसा सांजेच्या 3:30 वरांचेर हनुमान नाट्यगृह म्हापसा. पळयात मारियोला. डायरेक्टर जो रोज, एक्टर्स विनिशा, केविन, जो रोज, रोजारियो बोतेलो आणि हेर कलाकार. तिकेटी हनुमान थिएटराचेर मेवता. विसा उपरांत तुमकां येवकार. पोन्ने गोंयचे इतिहासीक स्थळाक येरादारीक लागून कसलोच मार बसचो न्हय म्हूण सरकारान 4 पदरी रस्तो बांदपाचो विचार केला. पणजे ते पोन्ने गोंय मेरेन 2 पदरी आशिल्लो रस्तो वाडोवन ताचे 4 पदरीन रुपांतर करपाक येतले अशी माहिती मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी दिल्या. पणजेच्यान संजय mnoलीचो रिपोर्ट. What we feel is the road which passes through the heritage structure should not be used by vehicles because it is damaging the heritage structure. The carbon monoxide, nitrous oxide which are released, they will react with the
material which is binding the rocks and even the rocks, and they can damage it. So there has to be an alternate arrangement. That is why we are before the next 10-year decennial exposition comes, the road from Panji to Old Goa, which is 2 lane, will be converted into 4 lane. गोयचे पुलीस तेहलकाचे संपादक तेजपाल हांचे सोदात दिल्ली गेल्यात आणि ह्या प्रकरणात सीसीटीव्ही फुटेजीचो तंत्रिकी तज्ञाकडल्यान अभ्यास करप चालू आसा अशें उपमहासंचालक OP मिश्रा हांणी सांगला. तशेंच ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करपाक संबंधित हॉटेलाकडल्यान सीसीटीव्ही कॅमेराची आंखणी मागल्या अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या. After registration of the criminal case, a dedicated team has left for New Delhi. The team has also reached Delhi. As per standard protocol in this investigation, what is supposed to be done, that will be done by the investigating team. Rest other aspects related to the investigation, they are also being followed up by our other team members. Been able to formally obtain the CCTV footage from the venue, that is again being examined, because the technical details and the technical logistics required for the analysis of those footage is also a bit complicated. We are trying to get into touch with the concerned agencies also who are going to assist us, but we have formally received it from the hotel. As of now, the hotel authorities have told us that they do not have specific camera inside the elevator. We are getting the detailed layout of cameras in the hotel officially from the hotel, and a detailed analysis will be carried out as per the requirement of the investigation. The exact location, you see the topography and the location of the different residential block in that hotel is much different from a normal hotel. It has complexes, it has guest houses, so their deployment of cameras and other things are also accordingly. So we are trying to ascertain and what is relevant for our purpose of investigation, that is being done. सुमार 7.5 कोटी खर्च करून उबारपाक येवपी दवल्ली ते नेसाय हो 4 पदरी रस्तो एका वर्सा भितर बांधून तयार करतले अशें कामगार मंत्री आवर्तान फुर्तादो हांणी सांगला. दवल्ली नेसाय रस्त्याचे कामाचो शुभारंभ केले उपरांत ते उलयताले. दवल्ली मडगांवच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट. I did all my development work now, one by one, all my files are getting cleared. Today is the first project I have started, widening of the road. This will be 4 lanes, and the cost of this project is 7.5 crores. So now I start the work, and very soon I am completing it. Like that, many projects have started. In Davalli itself, I have a health center, a community hall. Then I have started the development of the football ground. Then I have a bridge across the railway, which I have starting very soon. Like that, there are many projects which I have taken up in Davalli, and very soon I will be completing most of these projects. Power House Junction to Sanjay area junction. Total width रोडाची 4 मीटर, मदी 1 मीटर डिवायडर जागा, 4 लेन, आणि ज्या जाग्यार मदी पळय करूं मेळना ते पंचायती कडेन मातशी एखादी कमी करतले घरां लागून. बाकी टोटल त्या सायडी 12 मीटर जातलो वायडनींग टोटल रोड इन्क्लुडींग कितलो किलोमीटर टोटल 3 किलोमीटर आणि कॉस्ट तेजो 5.84 crore. 10 years completion 1 year within completion period complete करतलो. सांग तुमचे हितून भितर जे तुमकां लागता ते आमी व्हड हें करता म्हणून सांग. हय ते कितें पळय आमी तें डेमोलिश करूं मेळटा ते सगळें आमी करता आनी रोड टोटल क्लियर करता. कितलो सायडीन कितलो मिटर टोटल त्या सायडी 6 मीटर ह्या सायडी 6 मीटर टोटल एक्वेशन वायड या हायवे 20 मीटर विथ एक्वेशन 20 मीटर मध्ये 1 मीटर ते डिवायडर आहा बोथ सायड. डेमोलिशन अजून बरें काय करूं ना. अजून काय केलं आता स्टार्ट करता एक स्टार्ट करतले.
आता घेऊया आणि एक व्यावसायिक विसव. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Uncle's Kitchen, Chinese and multi-cuisine restaurant. After a 27-year service in Mumbai, now at Amonkar's Boutique Hotel, Miramar, Goa. Also One Up Lounge Bar, serving Indian and foreign beverages with dancing lights and DJ music. Thrown open for public from 20th November at Amonkar's Boutique Hotel, Miramar, Panji. Uncle's Kitchen and One Up Lounge Bar. सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. विसवा उपरांत तुमकां परत एक फावट येवकार. निसर्गान अन्याय केल्ल्या भुरग्यांक इफ्फीत भोंवडायले उपरांत मनाक खोस भोगली अशें सांत आंद्रेचे आमदार विष्णू वाघ हांणी सांगलां. स्कूल फॉर एप्रोप्रिएट लर्निंग ह्या स्कुलाच्या भुरग्यांनी आज इफ्फीचें दर्शन घेतलें. पणजेच्यान संजय नॉलीचो रिपोर्ट. आज खास इफ्फीचो आनंद आनी खुशी घेवपा खातीर पणजे पावल्यात आनी आमच्या ऑफिशलांनी तांकां पयलीं आयनॉक्स परिसर भोंवडावन दाखयलो, तेन्ना माकिनेज पॅलेस भोंवडावन दाखयली आनी आतां तांकां ते कला अकादमीन घेवन आयला. कला अकादमीन तांणी हांगा चित्र प्रदर्शन भरलां तेंवूय बीन पळयलें. म्हाका दिसता ही एक खोशयेची गजाल, कित्याक इफ्फी सदांच सिनियरिस्टीक आनी व्हडल्या खातीर आसता अशें आमी समजतात, पूण अशी जी स्पेशली एबल भुरग्यांक जाय निसर्गान कांय बाबतींत तांचेर अन्याय केला तांकां सुद्दां इफ्फीन सांबाळून घेवप आनी इफ्फीची जी खुशी आसा ती तांकां मेळोवन दिवप हें म्हाका दिसता एक काम आसा आमचें आनी ते भुरग्यांक सगळ्यांक हांव आनी ऑफिशियल्स आनी सगळ्यांनी वेलकम केलें बरे भशेन आनी म्हाकाय खूब खुशी जाली की हें चित्र प्रदर्शन बी तांणी पळयलें आनी ताचो आनंद घेतलो. मातशें सांगतात सायट सीईंग करता कारण ह्या भुरग्यांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळना न्ही, तांचे आवय बापूय काय तांकां व्हरूंक शकना, ते आर नॉट द डेलिगेट्स. सो आमी तांकां अशें भोंवडोन हाडटा दाखोवपाक, कित्याक तांकां स्कूल फॉर एप्रोप्रिएट लर्निंग पीपल्स म्हळ्यार. ओके ओके आय वील होल्ड कम.
स्कूल फॉर लर्निंग मला मला आनी कितले भुरग्यांक हाडल्या तुमी 45 मुवीक वता तुमकां ना मुवी करूंक मेळना न्ही तांकां काँग्रेस गटाध्यक्षाचे निवडी वेल्यान सध्या दक्षिण गोंयांत काँग्रेस कार्यकर्त्यां मदीं गोंधळाचे वातावरण निर्माण जाला. मुरगांव आनी कुंकळ्ळी मतदारसंघांमदीं प्रामुख्यान हे गोंधळ सुरू आसात. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकार हांणी आतांच ह्या विशयाचेर तोडगो काडून आपली चूक सुदारली ना जाल्यार हाचे परिणाम ताका लोकसभा वेंचणुकेत दिसतले अशी शिटकावणी काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी दिल्या. मडगांवच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट. प्रेस घेवपाचें कारण कित्याक की आमचो GPCCचो प्रेसिडेंट आसा सुभाष शिरोडकर आनी फाटल्या दिसांनी आमचे कुंकळ्ळी कॉन्स्टिट्युन्सीचो ब्लॉक प्रेसिडेंट अपॉयंट केला मिस्टर S.C. नोरोनाक हेका प्रेसिडेंट म्हणून कुंकळ्ळी कॉन्स्टिट्युन्सीचो ब्लॉक अपॉयंट केलेलो आसा. तेजेर आमी स्ट्रॉंगली ओपोज करतात आनी ऑब्जेक्शन हाडटात. कारण कित्याक की आमकां कुंकळ्ळी कॉन्स्टिट्युन्सीचे काँग्रेसाचे जे यूथ काँग्रेस आसा तांकां टोटली बायपास केलेले आसात. आमकां मातशें पण इंटिमेट करूंक ना, कांयच सांगूंक ना की हेका आशीष नोरानाक कुंकळ्ळी ब्लॉक काँग्रेस कमिटीचो प्रेसिडेंट करता म्हणून. आमचे कडेन तसो 2-3 हजाराचो यूथ आसा ऑलरेडी आसा. हय काँग्रेस यूथ आसा. आमी काँग्रेसाचे लास्ट टायम आमी ऑलरेडी सांगलेले इलेक्शनाक 2012 कितें आमकां सन ऑफ सॉयल दिया म्हणून. ताका लागून आमी काँग्रेसाचे एगेन्स्ट गेल्लेले. कारण आमकां सन ऑफ सॉयल जाय, आमकां भायलो लोक नाका म्हणून ऑलरेडी सांगलेले आसा. हेतूच अशें आसा आमकां तेतूच प्लॅटफॉर्म अशें आसा की दुसऱ्याच्या खांदार पिस्टॉल दवरून गुळी मारलेली आसा. हय हेका आशीष नोरानाक अपॉयंट केला फकत जोकी आलामाक एक प्लॅटफॉर्म करून दवरला एंट्री मारपाक लागून कुंकळ्ळी जाल्यार जोकी आलामा आमी लास्ट इलेक्शनाक सांगिलां की तूं आपूण लागू 2012 आमी ताका वडीक दिलो की कुंकळ्यांक आमकां आवटसायडर्स ना जाय आनी तें टॅक्स पडल्यान जायत ट्राय करता कुंकळ्या येवपाक. कुंकळच्या लोकांक ताका नाकार दिला आनी आतां ताणें एक न्यू गेम प्लेन केला. आपणाले PA आशीष नोरान जे कोणाक सपोर्टू ना ताका PA प्रेसिडेंट केला GPC कुंकळ्ळी ब्लॉक प्रेसिडेंटाचो आनी एंट्री मारपाक ट्राय. गोंय भारतांतल्या खेळावयले आदर्श राज्य जावचे ह्या पासात आपलो प्रयत्न आशिल्ल्याचे गोंयचे खेळा मंत्री रमेश तवडकार हांणी सांगला. गोंयच्या खेळ आनी युवा वेव्हार खात्यान मिरामार हांगा घडोवन हाडिल्ल्या राष्ट्रीय शालेय खेळा सर्तींनी पदकां जिखिल्ल्या खेळगड्यांचे भोवमान सुवाळ्यात ते उलयताले. पणजेच्यान संजय म्हालीचो रिपोर्ट. स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जेन्ना निसर्ग एखादें फिजिकल एज्युकेशन टिचराकडे येता त्यामुळे स्वाभाविकपणे संबंद गोंयभरांतले जे खेळामोगी आसा फिजिकल एज्युकेशन टिचर आसात तांकां सगळ्यांक अपेक्षा आसात की स्पोर्ट्स क्षेत्रामध्ये कितें तरी चेंजीस जावपाक जाय जातले अशा तरेचो एक दृढ विश्वास सगळ्यांक आशिल्लो. फिजिकल एज्युकेशन क्षेत्र फुडें वचतलो जाल्यार स्पोर्ट्सान मोटिवेट करतलो आमी कितें खंय आमी सरकारान आमी कितें करपाची गरज आसा. सरकारान कितें केलें जाय कसो सपोर्ट केले नंतर तुमी एक्टीव जातले अशा तरेच्यो गोष्टी तांचे कडेन चर्चा करून की तांचे कडल्यान कांय सजेशनां घेवन ते फुडें वचपाक दृश्टीकोनान प्रयत्न करता. हांव म्हणटा की हांगा आयले आसा की ताणें मेडल विनर हाचो अर्थ तुमी भरपूर कश्ट केला म्हणून तुमकां सगळ्यांक आमकां रिजल्ट मेळ्ळो आसा. तुमी आमच्या हांगे बशिल्ले आसा की स्पोर्ट्स क्षेत्रांत तुमी रोल मॉडेल आसा की तुमी तुमच्या क्षेत्रांत तुमच्या स्कुलामध्ये बरो रिजल्ट बरो परफॉर्मन्स हाडून जो आसा तें नांव कमयलें आसा. Next 1 year or so, you will see a lot of changes, lot of reforms taking place in the sports department. Perhaps post-Lusophoniya games, because nowadays everybody is busy with Lusophoniya games, so we might have faltered here and there. I wouldn't say in the name of Lusophoniya games, but since everybody is busy, everybody's concentration and energy is focused on Lusophoniya games, we might have faltered here and there in terms of organization of various tournaments or in terms of functions that are held, this type of functions that are held. But we assure you, post-Lusophoniya games, a lot of things will fall in order, a lot of things will fall in place. We would have international standard facilities in place, and it would bring dramatic changes in the way the sports is administered in the state of Goa. निमाणेकडेन परत एक फावट पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. आमदार कायतू सिल्वा पुर्तुगेज नागरीक,
गोवा विकास पार्टीच्या आमदाराचेर अपात्रायेची तरसाद. आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवाचे सुवातेर जाल्ले लैंगिक अत्याचाराचो महोत्सवा कडेन कसलो संबंध येना. मुखेलमंत्री. केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे निर्णयाचेर आमकां विश्वास ना. आमदार कायतूक भाजपाचो तेको. आनी पणजे ते पोन्ने गोंय मेरेन 4 पदरी रस्तो बांदतले. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान दिल्या म्हायती. तर इतल्यान गोंयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमी पळयत रावा RDX गोवा. देव बरें करूं.